আজি অল্প সময় আমি গোটে বিষয় দেখিবা ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପର୍ବ ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ 15 ପଦ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଫିସିୟ 4 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ଲେଖା ହୁଏ। ଆମେ ଏତଟାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସମୟ କମ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛ। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଭିଭିଏସ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଯେତେ ଜଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷମା। କ୍ଷମା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଏହି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କିମ୍ବା ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରୁଅଛ, ଅପରାଧ ସବୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାପ ବିଷୟ ଲେଖା ହଉନି। ଅପରାଧ କେବଳ ପାପ ତ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅପରାଧ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି କିଏ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କରୁଛି, ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦଉଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହଉଛି। ତ ଆଜି କ୍ଷମାର ସେଇ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। କ୍ଷମା କଣ, ତାପରେ କାହିଁକି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା, ଆଉ କିପରି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା। 3ଟି ବିଷୟକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ୍ଷମା କଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ଥିବ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଆମକୁ କିଏ ଠେଲି ଦଉଥିବ, ଆମର ଜାଗାରେ କିଏ ବସି ଦଉଥିବ, ଆମର ପେନସିଲ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିବ, ଆମର ରବର କିଏ ଚିରକୁଟ କରିଦଉଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କାଲି ମୋର ଝିଅ ତାର ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ବାପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କଥା ହେବନି, ସେ ଭଲ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ସରି କହିଦେଲିଣି ବୋଲି କହୁଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାଣୀ କହିବିନି, ଲାଷ୍ଟ କହିବି, ହେଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷମା କଣ। କ୍ଷମା କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କିଏ ଯଦି ଆଘାତ କରିଅଛି, କିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଅଛି, କିମ୍ବା ଆମକୁ କିଏ ଯଦି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷମା। ସେଟାକୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ନମ୍ବର ଗୀତରେ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ଏତେ ଦୂର ଯେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଦୂର। ଆଉ ଯେତିକି ଦୂର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଅପରାଧ ସବୁକୁ ସେତିକି ଦୂର କ୍ଷମା କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, କ୍ଷମାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଭୁଲ କରିଛି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯିଏ ଗାଳି କରିଛି, ଆମକୁ ଯିଏ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନରେ ନ ଧରିବା, ଭୁଲିଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଏଟା ହଉଛି କ୍ଷମାର ଅର୍ଥ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସେ ବିଷୟକୁ ଛାଡିଦେବା। ଆଉ ଯେମିତି କବର ଦେଇଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଲୋପ ହେଇଯାଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପକୁ ସେତେ ଦୂର କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ଅଛି ଆମର ପେନସିଲ କିଏ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆମର ବ୍ୟାଗରୁ କିଏ କମ୍ପାସ ବକ୍ସ ନେଇଯାଇଛି,
ଆମର वाटर बोतल कौन कर दे विभिन्न प्रकार घरे भी भाई भौणी मान भितर झगड़ा हुए मारपिट हुए किंतु छोट पिला मानकर गोटे सुंदर विषय अच्छी जे से सब भूली जाती किंतु अनेक समय ए प्रकार हुए जे अनेक समय आम से विषय को भूली पारि न था किंतु क्षमार अर्थ होची जे आमर विरुद्ध रे भूल करुछि किंबा हमको आघात दउछि से विषय को आम भूली जीवा से विषय को आम छाड़ी देवा तार संगे से विषय को छाड़ी देकिरे आम ता संगे प्रेम रे रहिबा सेथि निमंते से विषय जीशु तांकर पार्वत्य उपदेश रे कहउछंती तुमर जदि मन पकाओ मु तो जाने नहीं तमे मन पकाओ तुमको किए केबे आघात देछि तुमर पेंसिल बा कलम छड़े नहीं छी किंबा भांगी देछि किंबा तुमर बैग घुचे देछि तुमर सीट रे किए बसी देछि किंबा तुमर खाद्य को किए नष्ट कर देछि ए प्रकार विभिन्न प्रकार कोन किछि ना किछि अछि जदि मु पचारिबी समस्त हाथ उठेबे आ कहबे मते से गोटे दिन एंती करथिला आमे भी करथिबा अन्य मान ना रे आ अन्य माने मध्ये हमको सेमती रागुथिबे आमे अन्य मान को टिके दुख देथिबा कष्ट देथिबा किंतु सेटा होची से विषय को भूली जीवाटा से सब को छाड़ी देवाटा आ से समस्त विषय को आमे मने न पकेबाटा होची क्षमा दे देवा विषय साधारण भाव रे जदि कहिबा द्वितीय विषय मु जेमती कहिली आमे चिंता करिबा काहे कि क्षमा देवा क्षमा देवारे कौन लाभ अच्छे ना मु ताको क्षमा दे पारिबी नहीं से सब बेले मु जेते थर ताको क्षमा देछि पिला माने कहंती नहीं से बहुत हे गलानी मु जेते थर ताको क्षमा देछि सेते थर मते हट करूछि सेते थर मते गाली करूछि सेते थर मोर पेंसिल भांगी दउछि सेते थर मोर बैग छड़े नउछि सेते थर मोर देह रे पानी छिटके देछि विभिन्न प्रकार विषय तो एई समस्त विषय जेते बेल होछि हमर गुटे प्रश्न आसे जे काहे कि आमे क्षमा देबा प्रथम विषय होची कारण परमेश्वर आमको सृष्टि करिसंती एवं आम निमंते जीवन देइसंती आउ आमर समस्त पाप को से क्षमा करिसंती आमको जेहेतु से क्षमा करिसंती सेही भाव रे आमे मध्य अन्य को क्षमा करिबा सेथि निमंते के जदि पाइलो पढ़ो एफिसियो 4 31 एवं 32 ए स्थान रे ए प्रकार मु पाइगली समस्त प्रकार कटु भाव राग क्रोध कलह और निंदा एटा पिला मन को ए शब्द सब बुझवा निमंते कष्ट होई पारे एटा को आमे बेसे देखिबा नै आ समस्त प्रकार हिंसा तुम मान को ठारू दूर हो आ 32 पद रे गोटे सुंदर विषय लिखा होची परस्पर प्रति सदय हुआ अर्थात समस्त को टिके कोमल हुआ टिके समस्त को प्रति टिके दया करो पुणी ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ठारे तुम्भमान को जेपरि क्षमा कले सेही परि परस्पर को क्षमा करो एते एई सुंदर विषय एई स्थान रे लिखा जाउछि जे प्रभु हमको जेपरि क्षमा करि अछंती आमे मध्य अन्य मान को सही प्रकार क्षमा करबा एई विषय लिखा होछि आओ की प्रकार क्षमा कले से हमको जीवन देले हमर पाप को से क्षमा कर देले आम निमंते से रक्त ढालिले आउ केते सुंदर भाव रे आउ से क्षमा पाइथिबा हेतु आज क्षमा प्राप्त व्यक्ति भाव रे आमे एई स्थान रे समस्त बसी पारिछु सेथि निमंते एडे सुंदर भाव रे लिखा अछि जेबे लोकमानकर अपराध सब क्षमा कर तेबे स्वर्गस्थ पिता मध्य तुम मान को सही प्रकार क्षमा करिवे सही विषय एई स्थान रे यीशु तांकर पार्वत्य उपदेश रे कहि अछंती जे आमे प्रथम रे देखिलु क्षमा कोन और द्वितीय विषय काहे कि आमे क्षमा करिबा आ एई विषय जदि आमे अन्य को क्षमा कर दोछु हमर हृदय रे जो गुटे बोझ अछि जो गुटे दुर्बलता अछि जो तांका प्रति गुटे राग क्रोध हिंसा विरक्त लागि जाउछि सेही विषय रो आमे संपूर्ण भाव रे मुक्ति पाई जाइथो हमको हल्का लागि जाइथाय खाली हे जाइथाय आ अन्य मान को प्रेम करबा निमंते एवं ईश्वर को प्रेम करबा निमंते मध्य एही विषय हमको सहाय्य करिथाय मु जेमती कहिली ईश्वर हमको जेपरि क्षमा कले आमे मध्य सेही परि क्षमा करबा मने अछि गुड फ्राइडे दिन आमे सुनुथिलु जे यीशु तांकर शत्रु मान को निमंते क्रूस ऊपर के थाई के प्रार्थना करू अछंती कोन करू अछंती पिता एमान को क्षमा करो कारण एमाने कोन करू अछंती ताहा से माने जानंती नाही आउ ता पाखरे तांको पाखरे गुटे
चोर भी दुई जन चोर थिले से चोर गोटे चोर विषय जिते कथा होची ताकू मध्य क्षमा करदेले आज मोर सहित तुम्हें पार देश आसब केते सुंदर भाव केते सुंदर भाव तांकर शत्रु मान को मध्य क्षमा करूछंती आ जीशु आमको मध्य कहउछंती जे मु जेपरि तुम मान को क्षमा करियछि पिता ईश्वर जेपरि तुमको क्षमा करियछंती तुमे माने मध्य सही परि क्षमा करो एटा होजे मुख्य कारण कारण प्रभु हमको क्षमा करिसंती आमे मध्य अन्य को क्षमा करबा कथा आ द्वितीय विषय होचे जदि आमे क्षमा कर देबा हमर भितरे जो गोटे हिंसा क्रोध जहाँ किसी भितर माने आवर्जना जोटा कि प्रभु पसंद करती ना से समस्त विषय आम हृदय मध्य बाहरी जाए आम पूरा खुशी अनुभव कर जदि क्षमा दे कि क्षमा पाई मन अच्छे तुमको राति निद हेब नहीं पाठ पढ़ा इच्छा हेब ना कौन होमवर्क दिखाई सियाड़े मन नए आमको आघात दे कि आमको आघात दे आम क्या कष्ट देवा सेटा कौन हुए से भितरे 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 रही दे पाठ पढ़ारे मन रहे नहीं निद हुए नहीं खावा को इच्छा हुए नहीं बिरियानी देले भी हमको इच्छा हुए नहीं ए प्रकार कष्ट सब होउची तापरे तृतीय विषय होची किपरि आम क्षमा देबा किपरि आम क्षमा देबा मु जेमती कहले प्रभु जेमती आमको क्षमा कले सही प्रकार आम से को क्षमा देबा किपरि क्षमा कले संपूर्ण भाव क्षमा कर देले आ टिके आम अनेक समय पिला माने बड़ माने कही थांती मुझे क्षमा देदेवी किंतु भूली हेब ना से मते जहा करिछि ताको क्षमा दे पारिबे नै एमती किंतु प्रभु कठारे आमे प्रार्थना करिबा जे प्रभु सेमान को क्षमा देवा निमंते किंबा मु क्षमा पाइबा निमंते मते साहाय्य कर आउ मध्य जो माने हमको आघात दियंती सही दिन सबको आमे संपूर्ण भाव रे भूली जिबा आ सेति निमंते जोसेफ को कथा मन अच्छी पुरातन नियम रे तांकर भाई माने तांको केते कष्ट देथिले गाथर पक देथिले बाहर को नहीं गले किंतु केंती हैला जानलो तापर केंती हैला जोसेफ कर कहानी तो सुनिथिबो जोसेफ जेते बेले मिस्र देश को पळेले दास भाव रे जाइथिले किंतु सेठी बड़ पदवी रे प्रधानमंत्री हे गले सेठी बड़ हे गले आ जेते बेले तांकर भाई माने तांकर बापा माने सही स्थान रे जेते बेले दुर्भिक्ष हैला खाइबा को मिलला नहीं से मैंने पाखक गले आ जोसेफ तांकर भाई मान को चिन्हिले नहीं कि आ से को गाली कले तमे मते मारी दउथिलो तमे मते गाली करूथिल मते गातर पके दउथिल मन अछि आ एबे आसीछ नहीं से को से खुशी रे ग्रहण कले से को धरी कांदिले आ से माने जते बेले दुख कले से कहले से सब को भूली जाओ तुमे मते एई स्थान को आनिलो ताहा प्रभुंकर गोटे सुंदर योजना थिला सेथि निमंते से समस्त को क्षमा कर देले जीसु मध्य हमको क्षमा कर देले बाइबल रे अनेक अछंती जो माने कविशरे लेखा होची जे से माने तांकर शत्रु मान को क्षमा करिसंती तो वर्तमान प्रश्न आसुची तमे काहाकू केबे काहा मन रे कष्ट देइछ कि काहाकू आघात देइछ कि किंबा तुमको मन रे किए कष्ट देइछ कि किंबा तुमको किए आघात देइछ कि तुमर पेंसिल छोड़े नहीं बैग छोड़े नहीं तुमको मारी तुम संगे झगड़ा करी जदि एमती है आमको कौन करने को पड़ो क्षमा करने को पड़ो क्षमा देवा पड़ो आदि क्षमा मागी ना ताहले क्षमा मागिबा पड़ो आमती एमती हेले कौन हम आम आउ थे फ्रेंड हो आउ थे आमर से शत्रु यही स्थान में कहीं ना समस्ते आमर फ्रेंड समस्त संगे आम फ्रेंडशिप करवा आमती कही मु गोटे कहानी कहबी बोली गोटे सुंदर छोट कहानी कहबी पिला मान को कहानी भल लगे मते मध्य बहुत भल लगे ए स्थान रे अन्वेष आ आराधना अच्छा नहीं कि समस्त भाई भौणी सब थे एमती गोटे परिवार रे गोटे भाई भौणी थिले ठीक अच्छे गोटे भाई भौणी थिले आ से भौणी टिके बड़ थिला आ भाई सान थिला ए स्थान रे मु देखुची अन्वेष बड़ अच्छे आ आराधना सान अच्छे किंतु मु जो कहानी कहूची से कहानी टिके उल्टा अच्छी भौणी टिके बड़ से दीदी आ भाई सान तो सबुदिन से माने स्कूल रू आसीबा परे से माने कौन करती बाहर खेलती स्कूल रू आसिला परे घंटाटे खेलती तापरे घरे आसिकी टिके धुआ धुआ होकर जदि होमवर्क थी होमवर्क करेंगे नहले फैमिली प्रेयर थी पारिवारिक प्रार्थना रे से माने जोग दियंती आ सबुदिन खेलती तो गोटे दिन से माने क्रिकेट खेलुतिले दीदी बोलिंग करुची आ भाई बैटिंग करुची ठीक अच्छे
दीदी बॉलिंग करुछि और भाई बैटिंग करुछि तो से भाई एते जोर रे बैटिंग कर देला गोटे थर जे गोटे बॉल जोर रे पळेला से बॉल जोर रे पळेला आ तांको घरे जो कुकुड़ा थिले कुकुड़ा चिया सब थिले गोटे चिया देह रे से बॉल टी जोर रे बाजी गला बाजी गला जेंती से छोटो चिया से बेचारा छोटो चियाटा कौन मरी गला मरीगला एते जोर रे बॉल बाजिला जे हमको भी बॉल बाजिले केते कष्ट हुए ना फुली जाए बहुत कष्ट हुए आमे सही पारुनो मुंडरे हाथ रे जोठी बाजिबो अंगूठी रे बाजिले भी से अंगूठी पूरा थरी जीवो फुली जाए मछी हेला परी लागी बहुत दिन दरज रे आमे खाई पारुनो लेखि पारुनो किछि काम करि पारि न थाउ तो से छोटो छुआटी कुकुड़ा छुआटी चिया चिया कहबे नै के मरी गला मरी गला जेंती से पिलाटी डरी गला डरी गला परे दीदी कहला दीदी को कहला दीदी बापा को कहबो नहीं बापा मारिबे बापा गाली करिवे माँ भी मारिबे बोली कहूची से तापर से कहूची हो ठीक अछि कहबी नहीं किंतु गोटे कंडीशन रे मु एबेठु तते जहा कहबी तते मानिबाकू पड़िबो जहा ऑर्डर करिवे से कहला हो ठीक अछि से डरी जाउची बापा माडो मारिबे बोली एंती हैला तापरे संध्या रे कहूची भाई गोटे गिलास पानी आन कहला बेलको हौ करूची से पानी आनुची मोर बैग सेठी अछि नै आ हाँ सोइला बेलको मोर बिछाना टिके सजाई दे मोर बेडशीट सेठी आन सबू करूची सबू दिन आरो दिन तापरे कहूची मोर बैग सेठी रखी दे गोटे गिलास पानी आन नाइ मु आनी पारबी नै मने अछि ना काली कोन करथिलु बापा को कहि देबी बोली डरे दउची से बापा को माड़ खाइबा डर रे से कोन करूची से कोन करूची सबू काम करूची गोटे दिन गला दुई दिन गला सबू दिन ऑर्डर दे दीदी चली छी आउ भाई सबू दिन करूची इच्छा थिले भी इच्छा न थिले भी सबू करूची माँ बापा भाबुछंती हमर पिला बहुत बाध्य होई गलानी दीदी रो कथा सुनुची दीदी रो कथा मानुची हेले असल कथा कोन केही जानंती नै तो एंती ही गला से पिलाटी को बहुत दुख लागला भितर भितर बहुत कांदिला आ तापरे कोन कला से नाइ मु जदी एमती चुपचाप थी दीदी सबुदिन मते हैरान करुथिबो दीदी सबुदिन मते ऑर्डर दउथिबो आ ताकू तार कथा मते मानिबाकू पड़िबो तो से कोन कला नाइ बापा को जीबी आ कहि देबी कन्फेस कर देबी भाबिला आ गोटे दिन संध्या रे गिरजा सरी छी आ गिरजा सरला परे बापा बेडरूम को गले बेडरूम को गला परे बापा पाख को गला बहुत जोर कांदिला बहुत जोर कांदिला तापर कहले कोन हला कांदुछु नाइ मु गोटे कथा कहबी जदि मते मारिबोनी किछि गाली करिवोनी ताहले मु कहिबी हां गाली करिबिनी कह कोन हेछि नाइ तमे प्रॉमिस कर मते गाली करिवोनी मते मारिबोनी तमे बहुत राग बोली कहूछि तापर हो ठीक अच्छे गेल गेल कर देले ठीक है कहले हो ठीक अच्छे कहि दे बापा से दिन ना दीदी संगे क्रिकेट खेलुथिली आ बॉलिंग करुथिला दीदी आ मु बैटिंग करुथिली आ गोटे दिन से बॉल टी जोर रे गला आ हमर घर रो से चिया गोटे मरी गला बॉल बाजी करी आ तो कोन हला मरी गला कोन हला तू तो जानि कर करलो तू तो न जानि के कर दैछु खेलुथिलु बाजी गला मरी गला सेतिरे कोन दुख करिवार अछि सेतिरे काहे कि रागिबी नाइ दीदी मते सब दिन काम करउछि आ ऑर्डर करूछि तो जदी मोर कथा मानिबुनी मोर ऑर्डर सुनिबुनी ताहले बापा को कहि देबी आ बापा तते मारिबे हो ठीक अछि तो तू कन्फेस कर देलु तोर भूल को स्वीकार कर देलु तते क्षमा कर देली तू मोर गेला हो गेलु मते बहुत खुशी लागिला जे तू तोर भूल को आज स्वीकार कर दैछु मानि नैछु जा निश्चिंत हेगिरि था बोली कहले आर दिन जेते बेले सकाळु दीदी कहूची भाई मोर स्कूल बैग धर चल स्कूल जीवा बोली कहला नहीं मु पारबी नहीं मु बैग धरबी नहीं निजर बैग निजे धर वाटर बोतल टिके आनी देलु मोर वाटर बोतल में पानी पुराई दे कहला बेलको नहीं मु पुराइबी नहीं निज काम निजे कर बोली कहूची से अरे कौन हला असुविधा बोली कहूची देखला बेलको तापरे बापा को कहि देबी देख से दिन कथा मने अछि हाँ जा कहि दे किछि असुविधा नहीं मु डरिबार नहीं कौन हला बोली से बुझी पारु नहीं तापरे कहला बापा को जाइकरी कहि देला कहिबी ना कहिबी कहिबी कहि जाइकी कहि देला कहला परे बापा कहले हम तो जानी छी सेटा से कुकुड़ा चिया को से बॉल रे मारी देला बोले तमे केमती जानिलो
ନାଇଁ ସେ ମତେ କହି ସାରିଛି। ଓହୋ! ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଡରୁନି, ମୋର କଥା ଶୁଣୁନି। ଏବେ ଜଣା ପଡିଲା। କେମତି ଲାଗିଥିବ? ସେ ପିଲା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ତାର ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାର ଭିତରେ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସବୁଦିନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଆଜି ଆରାମରେ ରହିଛି। ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍, ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାର ଡର ଥିଲା, ଭୟ ଥିଲା, ଲାଜ ଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ କଥା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲା। ତ ସିଏ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କହିଦେଲା, ଦିଦି ଆଉ ତାକୁ ଡରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଭୁଲକୁ ବାପା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦିଦିର ଅର୍ଡର ଆଉ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୋଲି ସେମାନେ ମିଶିକି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଶୟତାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ସିଏ କଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେମିତି ଡରେଇବ। ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛ, ବାପାକୁ ମିଛ କହିଛ, ସ୍କୁଲରେ ମିଛ କହିଛ, ଟିଚରକୁ ମିଛ କହିଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ମିଛ କହିଛ, ଏଇଟା ତମେ ପାପ କରିଛ, ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ମୋର ପିଲାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯାଇକି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ତାର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା, ତାର ଯାହା କିଛି ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ବାଟକୁ ଯାଇକିରି କନଫେସ୍ କରିଦେଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଆମର ବାପା ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଟିଚର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆମେ କିଛି କରିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି କନଫେସ୍ କରିଦେବା, ସରି କହିଦେବା। ସରି କହିଦେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଯିବା। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କ୍ଷମା କଣ, ତାପରେ କ୍ଷମା କିପରି କରାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ କାହିଁକି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା, ତିନିଟି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ, ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ଡର ନଥାଏ। ଆମେ କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇନୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କ୍ଷମା ଦେବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ଦେଇକରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଏ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଦେବା, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଦେବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ସୁନାପଦ ଲେଖ। ଆଜିର ସୁନାପଦ ହଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 14 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 14 ପଦ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବ, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇଟା କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଘରେ ବି କହିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ନିମନ୍ତେ। କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି, ତୁମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ଛୁଟି ହୋଇଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ VBS ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଯିବେ, ସମସ୍ତ ଏଇ ପାଗରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଖରା ଛୁଟି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।